Ibo Akashwani le in kasatayang chendolma na natsul sanazat. Viksit para Sanklab Yatra Gyute lezong ilaskung sose chokne ngade sana sinanga sojung ichaji soso ngishu jigi pantok stang hago salinjik tanganok. Zongspon Santos Sukdeve Narco Coordination Center Committee Sokspa Sokse lenanga ilazrim tang lashchir kuniskola shkejib zatenok. Tiring Ladakh thete Himalayan Yuljong sinanga ribo galdan pe ngadak khamsum choski galpo jetsun lozan taspa chokge skustan spatang skungyang pe tushin tatkuz gangshin etokne siazadin jiktanok gadan ngamchu tang nyampo Ladakh silosar siches kuzuk chanok kasatana sulkun jipsal tang nyampo sanazat. Viksit Bharat Sanklab Yatra Lazgul Rumbag inanga skyu marke Ladakh rangskyon sospe sana se chetu sonam nurbi wujuk sinanga shultenok. Lekiri SDM tang nyume zonka yargya se sponbo Dr. Sarivar Shehzad Sives kundo ne tsula tuzazatenok. Laskun sose sponbo tang lashchet paguni jungi charji soses kola hagosal tenok yang ngaze mimans kunla denne ka japsto kun saltenok. Ina tuzla ODF plus certificate JJM inanglo Abhinandan Patra Organic Certificate Property Certificate gun ngazde uskyong gunna saltenok. Ina tsogla durbuk zonka renanga man pangong ngade sana sinanga Viksit Bharat Sanklab Yatra Lazgul shula zatenok. Itus chitus konchokstan zin raskun sose sponbo gun tang jen ke bengi branch manager guni thusa zatenok yang teneka mimans kunla japto kun saltenok. Yang ngade sana si mimans kunla stojung ichaji skola hago saltenok. Viksit Bharat Sanklab Yatra shula zatus lashchet pagunla ngazde uskyong goba NRLA me rangrok sokspe tuzme kuni Pobrang Yurgo tang lukung gamyuli mimans kuni gasuju azatenok. Jen kepengi Pobrang gamyuli na tongskan tsiring lame insurance shu gun dup chukste Pradhan Mantri Suraksha Bima Yoshne nangloga pene boom nis nomini asaltenok. Yang JJM nangloga sutsangmala tungchi japstok topka nis totpe lakher ngade uskyo nga asaltenok. Parliament inanga Central University Amendment Timchar ngistong ishu saksumi nangloga Saraka Central Tribal University Sukches Skola Sungro Zatus Member Parliament Rimangtsring Namgyali Tribal Sherig inanga Yergastang Chestang Tribal Koskyong Birsa Munde Chaklas Kulang Wazin Chochesla Tuksam Gaspa Salchespa Yontani Lonpo Dharmendra Pradhan Tang Shilon Narendra Modi Tukjeche Juazatenok Member Parliament Rimangtsring Namgyali Inatuzla Himalayan Tang Mixali Choste Ladakh se nanga nyam sinyot kani Aryan Shina tang Baltis kadik Sherik tang Mirgyut kun shkyopches tang gelchi thunde lildani ka shkyopches sika shuz geba zatenok. Inatuzla Member Parliament Jimangtsring Namgyali Saraka Central Tribal University tang Yang Ladakh se University nanga Tribal Sherik se skola saskes miriks mankan gunla gyucha chukche la lobjong skap salche la izuk mola zats. लद्दाख के किसी भी इस एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ विशेष रूप से लद्दाख के अलग अलग ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करे, रिसर्च करे, उस पे उनके उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चेंजेस में क्या होना चाहिए, उसमें ट्राइबल का क्या योगदान होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, लद्दाख में जिस तरह मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज काफी है, उसमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में है, जैसे कि हमारा आर्यन कम्युनिटी हो, शिन्ना कम्युनिटी हो या बल्ती कम्युनिटी हो, ये खत्म होने के तादाद पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है आर्यन, पूरे देश दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अलेक्जेंडर का डिसेंडेंट है, उनका अलग अलग इतिहास है। और ये इसको बचाए रखने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनके भाषा को, उनके पहचान को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर लद्दाख में होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो खत्म होने के तादाद पे है, जो वल्नरेबल है, इनको यूनेस्को में जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के नाम से घोषित करें और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है।
Inatuzla member parliament Jonathan Nangale Buddhist Kadiga Ngojin Salchestang Jan yang travelis Kadigi Shonskop tang Eklavia Moral Sukuli Tonsagun parliament nang apinga jatenok. पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं ज्यादातर बोटी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा बोटी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के जो भाषा है दादी आर्या हो शिन्ना हो बल्ती हो या पुरकी हो ऐसे जबानों को भी प्रमोट करने की जरूरत है प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं ये आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा। शिक्षा के बात हो रहा है तो मैं बात जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल देश में बहुत बड़ा के उनमें स्कॉलरशिप रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत कुछ दे रहा है लेकिन नया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने में जो क्राइटेरिया रखा है उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन होना होगा। सर ये हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। मेरे लद्दाख के जंस्कर क्षेत्र में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। मेरे नुब्रा में टोटल 13-14,000 पॉपुलेशन है वहां पे 3 ब्लॉक। हम चाहते हैं उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं हमारे आर्यन वैली में हमारे दराज में यहाँ पे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए पॉपुलेशन का संख्या का जो योग्यता रखा है वो कभी फुलफिल नहीं होता है जिसके कारण से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वंचित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके पॉपुलेशन का संख्या कम करे। Zospol Santo Sukdewe Zongildani Narco Coordination Center Committee Soxpa Soxtang Chugispa Soxde Lasha Recordang Narco Coordination Center Yergas Escola Sungrusatenok Soxpe Nanga Additional Superintendent of Police Le Shruti Arore Le Nanga Razichi Sisman Koltang Delte Shaks Churuk Zuxteyutkani Nang ne Chukshik Posteltenok Yang Galkan Nishu Sanga Zumskan Escola Shadazatenok Inatulas Ponboguni Zongsponla Le Loptakanguni Nanga Hagotang Chisilasgul Gyachin Mildanika Shulkan Escola Shadazatenok Yang Zungdeli Lasgul Shultus Kopte teams nang loga Songkang Nishu Sanga Chatpa Kalkan Escolang Soxpe Nanga Shadazatenok Yang Le Zonge CEO Le Zonge Lopte Ngekola CCTV चुक्स युद्धkan Escolang Shadazatenok Ina Surkun Akashwani Lena Sanchizla Pulinjiktain Diring Poldas Chupet says Nishu nga Galdan nga chot juste Himalayan nang pe Yuljons kone nanga nang pe chodlasten kan Memas kone Ribo Galdan pe tan pe Soljet Gangsten Khaspe Tsugyan Jamgon Lama Tsongkapa Chenpe School Tanspa Tansku Nyanglan Daspe Tuschen Khatparchan Chosi Lukshol Nangjin Tatkus Chenmutang Nyampo Siazaden Jiktanok Diring Jagzam Skaps Nangpa Memas Gonis Gonpa Lakang Tang Chotkang Guni Nanga Molam Zatjes Tang Jetsun Lozang Taxpe Jesdran Zadin Jiktang Gewa Gebjur Zadin Jiktang Anok Galdan Ngacho Tiskap Diring Spetu Konpe Nanga Chokji Lama Uzate Gidun Pagonis Lama Chope Kone Tsoks Gaspa Tang Paldan Lama Skangwa Timchol Salazate Anok Iskola Ngaji Tusmini Inyandun Bo Senazat Rje Tsongka Pachenpo, Lama Lobzang Traspa Chok Sku Nyangala Daspe, Sulstana Zate, Stigma Loe, Polzar Chupeches, Nishu Sange Jaga, Galdan La Chodbul Gaspa Pula Zatpane Parla, Galdan Shnacho Jintang, Shar Tsongka Pachenpe, Gonzok Tushen Katpar Chanbo, Galdan Shnacho de Tsulla, Sinjiktanok, Diringi Jag Naton Skorla, Spitu Gonpe, Chorjilama, Geshes Lobzang Wangchugis, Izuk Malazats. Tampo Gatchen Tospa Manduzal, Pardo Jungo, Tamjat, Tambarsha, Tamanin Kundu Yamsam, Kunja, Tembagi, Dongo, Songan. Jerumboche gongla chungune tansan jesute gangma wotene tambo shingin hala ta chigyo rekso mache pigirni gewe shingin mangpo jesten ana tospa mangdo sar pardu tene da dongwa yongzo ge tene junglu tamjala tene tarchima maze tene tama tene beskute gangma wotene be nyamlen zade tene dorje chenge kopang nir kane taski bu tamba tukshe justa kanwa nanma nanga ta ha magwa tene galdengam josete lo sar gotsu su tenga tan tikwa chokane ante su nanma lugi jatano ta damdere mi tsama tene tembaram isuge tene shal sampo kula tene cheze chokta Judge social resultates static la misus pathetic pachona tipach modulus engewachona engewachunji chona engewa la mangpo pecha that some making game panopa what that is ushita galdenum chodam kate ginzer so to setuction on
Galdan ngacho di naton gun skorla shizgyar gas intang mimang skuni ngonma gun choksla shokcho tangches cha tang rachat samar nyampo lingme phulches tang pataka choksi sholngan gun metkhan zadintang karpo give choksla badintang rangsem dulwe thaps kun zadinjik tanok leilhuntin kangais nachulis dekha afya nga chetan rashi Likir kumpe galdan targazli ka lama tipa geshes lozang tamcho si ujuk se nanga ribo galdan pe tanbe ngadak khamsum chos ki galpo shar gyawa chongkha pa jechun lozang traspa paljang po choge gongzuk chodul galdan ngacho chenpo sishung zate enok itus galwa chongkha pe kunyan sungjon pa mimang la jalka tangaldan ngacho pe ngoto zate enok yang lopto kun ni par la Tilingi dandur talik zaten kanina nga ang tangpo alchi rignas khang ang ispa likire jindar gyat pe lopta tang ang sumpa saspole jindar gyat pe lopta gun bingtenok ina jat ko skap saspol likir tang alchi nga de uskyong tang goba member tang likiri yulmi gun jaljum skyotenok Lelanga Magmi Guni Chokne Flag Test Azadin Jiktang Rajya Sainik Board ex service member Lek Le Tang NCC Cadet Guni Chokne Chinba Tangchis Lalas Gulchik Shula Zatenok Itus Lapton Pa Dr. Pawan Kodwal Tongik Sanjeev Khirwal ADGP Dr. SG Singh Jamal Tang Jenyang Tongi Guni Magmi Gunla Yultol Na Tongskan Guni Nangmi Tang Magmi Chakla Zatu Zugjish Kyonba Chakan Gunla Jaldev Sala Zatenok Yang Ina Tuzla Chinba Salkan Lan La Chada Rik Magmi Chokne Sala Zatenok Ladakh Scout Regiment Center Le Kargil Tang Lao Spiti Kuni Nang Ngistong Ishu Saksum Tang Sabji Loefia Agniwiri Pia Lenche Silas Gush Jikshul Tenok Yang CBSE Jindar Chupe Tonkan Tang Magmi 153 GH Mankang Tang Lasne Ka Lenkan Inase Ka Zuxpe Khamde Transpo Kyaptak Zatkan Reltos Pagunla Inal De Tse Sumchi Sokshigi Jaga Ladakh Scout Regiment Center Rikas Kyotchizla Moltyo Tenok Stingjuk pekana churkhak chagun yang lanchik sanazat Viksit para sanklab yatra gyote lezo laskung sose chogne ngade sana sinanga sojung chaji soso nishu jigi phantok sang hago salenjik tanok Jonspon Santos Sukdeve Narco Coordination Center Committee sospa sokse lenanga I lazim tang lashar gunis kajib zatenok Diring Ladakh thete Himalayan yuljong sinanga ribo galdan pe ngadak khamsum choski galpo jetsun lozang taspa chogis kustan spatang kungyang landas pe tushin tatkus gangshin etokne zadin jiktanok gadan ngamchu tangyampo Ladakh silosar siches kuzukchanok ina tangyampo Akashwani len ni tana sultan kasata delcha sanazad